আজ ২১শে জুন রবিবার ১২তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। তাই ১২তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে কলকাতার ঐতিহাসিক রেড রোড ভোর থেকেই উৎসবের রঙে রঙিন হয়ে উঠেছিল। যোগব্যায়ামে অংশ নিতে শহরের নানান প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ সূর্যোদয়ের আগেই রেড রোডে জড়ো হতে শুরু করেন। এবছরের যোগ দিবস উদযাপনের মূল আকর্ষণ ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি একটি বিশেষ ফ্লাইটে কলকাতায় এসে সরাসরি অনুষ্ঠান স্থলে যান দেশবাসীকে স্বাস্থ্য ও মঙ্গলের বার্তা দিতে। এদিন রেড রোডে মেগা এই যোগ কার্নিভালে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্যপাল RN রবি সহ আরো অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই প্রথম কলকাতায় যোগ দিবস পালন করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২০১৪ সালের ১১ই ডিসেম্বর যোগ দিবসকে স্বীকৃতি দিয়েছে রাষ্ট্রসংঘ। এরপর থেকে বিশ্বজুড়ে ২১শে জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে পালিত হয়। এদিন প্রধানমন্ত্রীর আগমনের কারণে রেড রোড এবং তার আশেপাশের এলাকায় কঠোর ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। পুলিশ প্রশাসন এবং নিরাপত্তা বাহিনী ভোর থেকেই কড়া নজর রাখছিল। এদিন রেড রোডে যোগমঞ্চে উপস্থিত হয়ে যোগের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এরপর প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ হাজার মানুষের সঙ্গে যোগাভ্যাস করেন তিনি। যোগাভ্যাসে অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রীরাও। বেশ কয়েকটি যোগাসন করার পর প্রধানমন্ত্রী ঘুরে ঘুরে বাকিদের অনুশীলন দেখেন। কয়েকজনের যোগাসন করার ভঙ্গি শুধরে দিতেও দেখা যায় তাকে। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को दाएं तरफ मोड़िए। सांस छाड़ते छाड़ते घाट डान दिके घोड़ान। और इस स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बने रहिए। स्वाभाविक श्वास प्रश्वासेर साथे এই অবস্থায় বজায় থাকুন। आसन शरीर और मन को नियंत्रित करता है, शांति प्रदान करता है और एंजाइटी, स्ट्रेस, तनाव ऐसे बीमारियों को भी नियंत्रित करता है। श्वास प्रश्वास के साथ स्थिति में थोड़ी देर बने रहिए। এই অবস্থায় স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস বজায় রাখুন। यहाँ आसन पीठ कमर के दर्द में लाभदायक है और लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। काशी, जुकाम, दमा जैसे व्याधियों को नियंत्रित करने में सक्षम है। तोड़ी को जमीन से लगाकर रखे। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। শ্বাস নিতে নিতে দুটো পাকে উপরে তোলার চেষ্টা করুন। प्रयास करें दोनों घुटने सीधा रखने का। दोनों पैरों को मिलाइए और हाथों को शरीर के पास रखिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को 90 डिग्री का कोण बनाइए। धीरे धीरे दोनों पैरों को उठा के 90 डिग्री का कोण बनाइए। শ্বাস নিতে নিতে পা 90 ডিগ্রি কোণে নিয়ে আসুন। प्रयास करिए घुटने सीधा रहे। চেষ্টা করুন আপনার দুটো হাঁটু সোজা থাকে। और सामान्य श्वास प्रश्वास और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाने का प्रयास और टोड़ी को घुटने के बीच में रखने का प्रयास। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে চিবুক টেকানোর চেষ্টা করব। और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास पर। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैरों को आगे की तरफ फैलाइए और हाथों को बगल में रखिए और थोड़ी देर विश्राम कीजिए। पवर मुक्तासन यहाँ अजीर्ण कब्जी जैसी अवस्था को निवारण करता है। এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, যোগ কেবল শারীরিক ব্যায়াম নয়, বরং মন ও আত্মার বিকাশের একটি পথ। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় নিয়মিত যোগ চর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি আরো বলেন, আন্তর্জাতিক যোগ দিবস বিশ্বজুড়ে একটি গণ আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ যোগের মাধ্যমে সুস্থ জীবনযাপনের বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছেন। 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक
पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। এদিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পশ্চিমবাংলায় এই হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যটিকে ফিরিয়ে দিলেন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মাধ্যমে। আমরা জানি, আমি শুধু প্রণাম আর কৃতজ্ঞতা জানাবো বাংলার গণদেবতা জনতা জনার্দনকে, আর ধন্যবাদ জানাবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে, যিনি পশ্চিমবাংলায় এই হারিয়ে যাওয়া, ভুলিয়ে দেওয়া যোগকে 2026-এ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ভারতমতে আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে দিলেন। ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী, ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী। শত কোটি প্রণাম জানিয়ে আমার কথা শেষ করলাম। ভারত মাতা কি। এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে এক ঝলক দেখার জন্য অনুষ্ঠানস্থলে বিশাল জনসমাগম হয় এবং স্বাস্থ্য চর্চার পাশাপাশি এদিন স্বাস্থ্যকর আহারের তালিকায় ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রিয় ঝালমুড়িও। ব্যুরো রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস।